out খেলা হল কিন্তু মই লাই বলিং কৰি আছো কাৰণ আউট জানাই or আমার ব্যাটিং করা পারা হইছে না 20 রান 14 wide 21 22 run 22 runs 23 24 run এটা আমার মাটিসা পাঠিয়ে না এটা কাট মতো কুনাল পান্ডে মতো अभी है कुनाल पांडे कुनाल पांडे है कुनाल पांडे है करे बैटिंग बॉलिंग करे जगह मत राजा पछिदारो मत भाई अबे राजा पछिदारो पुरी उना किसी मिनट पुरी किसी आओ ऐसे मौका जैसे देख के प्रैक्टिकल राजा ते विराट कोहली kita bisa gaya kunaal pandya inta kita itu gaya sekte karena paksidar itu mungkin dia mal leader itu habis semua itu plus 6 gesi one one leader ball pan 26 run no 1 minute chalo